very good morning to all my beloved students. Okay, how are you today? I hope all of you are feeling good. So, welcome back to Teacher Irene's English class. As for today, we are going to look at this module, week 7 and also week 8. So, for today, as you can see here, this is the article that you need to read. Okay, understand the article, then you have to answer the questions here. Okay, by circling your answer. Okay, baca petikan ini dan jawab soalan ini. So this is a reading comprehension. Soalan kefahaman. So cikgu akan bacakan artikel ini dan cuba fahamkan dan cari jawapan dari sini, dari artikel ini untuk jawab soalan ini. Okay, let us look together. Jalur Gemilang is a combination of symbols and the representation of all the states under the federation. The 14 stripes and 14 points of the star represent the 14 member states, namely Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Sabah, Sarawak, Selangor, Terengganu, and the Federal Territories. The Federal Territories consist of Putrajaya, Kuala Lumpur and Labuan. So, dalam perenggan pertama ini dia menyatakan Jalur Gemilang adalah kombinasi simbol dan representation, maksudnya representasi. Mewakili apa? Mewakili semua negeri di bawah wilayah, di bawah satu wilayah, di bawah satu persekutuan. Federation maksudnya persekutuan. So, 14 jalur ini dan 14 bucu bintang ini. Sambil cikgu tunjuk anak panah ni kamu lihat ya. Ini adalah maksud 14 stripes ini ialah 14 stripes, maksudnya 14 jalur dan 14 bucu pada bintang mewakili 14 negeri. Negeri iaitu inilah nama-nama negeri yang terdapat di Malaysia termasuk Federal Territories. Federal Territories ni membawa maksud wilayah persekutuan. So, anak-anak telah belajar wilayah persekutuan terdiri daripada apa? Putrajaya, Kuala Lumpur and Labuan. So this is the first paragraph. Perenggan kedua, Jalur is a Malay word meaning stripe of colours. There are 14 red and white stripes that symbolize a common mission, direction, and a virtuous path followed by Malaysians. Gemilang means bright, brilliant, or excellent. So, perenggan kedua membawa maksud jalur ini adalah perkataan Melayu. Perkataan bahasa Melayu yang membawa maksud stripe of colours ni maksudnya warna, jalur warna. Di sini dikata ada 14 warna apa? Merah dan putih. 14 jalur merah dan putih yang mewakili apa? Simbol warna merah dan putih itu ialah apa? Jalur itu mewakili common mission. Mission ialah misi. Mewakili misi yang kemudian misi yang sama. Misi yang sama, misi yang biasa. Kemudian direction maksudnya arah tujuan, and a virtuous path maksudnya nilai-nilai murni yang perlu diikuti oleh rakyat Malaysia. So Malaysians ini ialah rakyat Malaysia. Gemilang means bright, brilliant or excellent. Ini maksudnya gemilang membawa maksud terang. Bright itu maksudnya terang. Brilliant, cerdik, pandai itu maksudnya brilliant. Excellent, hebat. Cemerlang. Ini contoh maksudnya gemilang di sini. Jalur Gemilang represent the excellence of the people and the nation of Malaysia in every field. Jalur Gemilang also represents a nation and people who are hardworking, patriotic and brave. So di sini dikata Jalur Gemilang ini mewakili kecemerlangan people. People di sini maksudnya rakyat lah. Rakyat Malaysia dan negara Malaysia dalam setiap bidang. So in every field maksudnya dalam setiap bidang. Jalur Gemilang ni juga mewakili negara dan rakyat yang apa? Hardworking. Hardworking ni maksudnya rajin.
patriotic, patriotic, rakyat ceritakan negara, Kemudian brave, brave maksudnya berani, last, perenggan yang seterusnya. The red color means strength and bravery in facing challenges. The white color symbolizes honesty and integrity. The dark blue color represents the unity and harmony of the people in Malaysia. Maksudnya di sini dia menceritakan tentang makna bagi setiap warna. Warna merah, maksudnya apa? Strength, maksudnya kuat. Dan bravery di sini maksudnya keberanian dalam menghadapi cabaran. Facing challenges ni maksudnya menghadapi cabaran. The white color, warna putih pula simbol apa? Simbol kejujuran dan integrity. Integrity, lebih kurang sama maksud, maksudnya jujur dan amanah. Dark blue color, warna biru tua mewakili the unity and harmony, maksudnya warna biru tua mewakili kesatuan dan perpaduan ataupun keharmonian rakyat Malaysia. Mewakili perpaduan dan keharmonian rakyat Malaysia. Yang akhir sekali, the crescent moon represents Islam as the federal religion of Malaysia. The 14-pointed star symbolizes the unity of all the states and the federal territories of Malaysia. The yellow color of the crescent moon and star is the royal color of the rulers. Di sini perenggan terakhir menceritakan lambang apa? Bulan sabit. Dalam bendera kita ada lambang bulan sabit. Crescent moon ni maksudnya bulan sabit. Moon ialah bulan. Crescent ialah bulan, lambang sabit tu. Mewakili Islam sebagai agama rasmi Persekutuan Malaysia. 14 bucu bintang pula mewakili simbol apa? Unity of all the states. Maksudnya perpaduan setiap negeri dan wilayah persekutuan di Malaysia. Warna kuning melambangkan, warna kuning pada bulan sabit tu dan bintang melambangkan warna raja. Royal color of the rulers. Rulers ni maksudnya pemerintah, raja. Pemerintah. Royal color maksudnya warna diraja. So cikgu harap kamu faham dengan penerangan cikgu ni. Kemudian kamu kena tengok betul-betul soalan ini dan jawab soalan ini, kamu bulatkan jawapan. Jelas so kita tengok yang seterusnya. Berdasarkan petikan tadi, label the flag below. Maksudnya kamu labelkan, tuliskan jawapan dalam petak-petak ini. Apa maksud red stripes, 14-pointed star, white stripe dan crescent? Di sini apa yang mewakili nombor 1, 2, 3, 4 ni? Ini jawapan dia. Kamu padankan. Kemudian di sini pun kamu padankan makna bagi setiap warna. Kamu boleh lihat sini red, blue, yellow, white, crescent. Padankan kepada jawapan di sebelah kanan. Nak tahu jawapannya, kamu cari di dalam petikan itu tadi. Sekarang kita tengok yang week 8 ni. Senang saja week 8 ini. Cikgu bacakan poem ni. Children of Malaysia. Malaysia is a country of unity, made up of different communities, lots of colors, lots of festivities. We, the children of Malaysia, love our country. We, the children of the world, pray for peace and prosperity. So, sajak ini atau poem ini menceritakan tentang children of Malaysia ataupun anak kanak-kanak Malaysia. So, kamu semua adalah children of Malaysia. So, di sini dikatakan Malaysia adalah sebuah negara yang bersatu. Unity maksudnya bersatu. Made up of different communities maksudnya terdiri daripada pelbagai komuniti. Mengapa dikatakan community? Sebab Malaysia, we have Chinese, we have Malays, we have Indians. We have the Sabahans, Iban, Kadazan Dusun. So these are all the community in Malaysia. Lots of colors, lots of festivities. Maksudnya pelbagai
warna. Malaysia berwarna-warni. Sebab apa? Kita ada rakyat yang berbilang bangsa. So, dikatakan berwarna-warni di sini. Okay, lots of festivities. Pelbagai perayaan. Okay, kamu semua tahu Malaysia kaya dengan pelbagai perayaan sebab setiap kaum ada perayaannya yang tersendiri kan. So, we have Hari Raya, Chinese New Year, okay, Deepavali, Christmas, Gawai, Harvest Festival. So that are all the festivities. Okay, we the children of Malaysia, okay, kami, okay, kanak-kanak Malaysia, love our country, cintai negara kami. Okay, so we the children of the world, kami kanak dunia, kanak-kanak dunia ini, okay, pray for peace and prosperity. Berdoa untuk kedamaian dan kemakmuran. So this is a very simple article. Kamu kena isikan tempat kosong pada garisan jawapan inilah kamu isikan berdasarkan poem tu tadi. So that's all for today's lesson. Okay, I hope to see you again. And don't forget to complete your task. Okay, bye-bye.